जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क। आज श्री दुर्गा देवी और श्री विरजा देवी उत्थापना सहस्र कुंभाभिषेक 16 दिवसीय पूजा आरंभ मूला अष्टमी द्वितीया ओषा बैरागी बाबांकर जन्म उत्सव। आज भाद्रव मास बा सिंह मास 29 दिन सेप्टेम्बर 14 तारीख रविवार। आज सप्तमी चारिदंड 23 दिवा 7टा 11 मिनिट पर दिवा 7टा 21 मिनिट पर। आज अष्टमी खया जहाँकि 54 दंड 33 शेष रात्रि 5टा 10 मिनिट पर्यंत। आज वृष चंद्र वज्र जुग। आज जन्म होता शिशुर वृष राशि वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण नरगण दिवा 11टा 33 मिनिट पर देवगण। आज रात्रि 10टा 52 मिनिट पर मिथुन राशि शूद्र मतांतर वैश्य वर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष दिवा 7टा 21 मिनिट पर 1 पाद पुष्कर दोष। फल पशु और कृषि संतान हानि होमादि शांति अर्ण वस्त्र स्वर्ण तंडुल और मासदन दान और कांस्य पात्र दान विधेय। आज अष्टमी श्राद्ध। आउ आज निषिद्ध खाद्य कहले मन रखु दर्शक बंधु ताल दिवा 7टा 21 मिनिट पर नड़िया भोजन निषेध। आज रविवार जोगु आमिष बिरी मसूर अदा निंब और दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य कहले त्रिस्पर्श तिथि रे स्नान दान होम और ग्रह पूजा। अद्य मूलाष्टमी अद्य 16 दिवसीय पूजा आरंभ। यथा जो दिन अष्टमी तिथि रे मन रखु जो दिन अष्टमी तिथि रे सूर्यास्त होती से दिन रात्रि रे दुर्गा उत्सव करणीय। अद्य जाताष्टमी मूलाष्टमी नामांतर प्रथम पर्व श्री दुर्गा देवी और पीठदेवी मानकर 16 दिवसीय पूजा आरंभ और घट स्थापन। पूजा स्थल रे देवींकर गजवाहन रे आगमन फल शस्य वृद्धि। अद्य द्वितीया ओषा उपवास ओ जिमुत वाहन पूजा। अद्य सायंकाले श्री विरजा देवींकर चरलग्ने बा चर नवांश मध्य घट निमज्जन और स्थापन। तदंतर महास्नानांतर 16 दिवसीय पूजा आरंभ। आज पर्व उत्सव कथा कहले मन रखु बालेश्वर जिला सोर शिरापुर ठारे श्री दांड खेलाई देवींकर 16 दिवसीय पूजा आरंभ। जाजपुर ब्लॉक अंतर्गत नेलीपुर ठारे माँ बनदुर्गांकर मूलाष्टमी ठारू मृणयी मृत्युंकर 16 उपचार पूजा उत्सव। वीरभानुपुर शासन ग्राम देवींकर माँ भुवनेश्वरींकर 16 दिवसीय पूजा आरंभ। जो माने प्रतिपद किंबा पंचमी ठारू तर्पण आरंभ करि पारि नथिबे से माने आजि ठारू पितृतर्पण और महालया श्राद्ध करि पारिबे। मन रखु अद्य श्री असुराली देवी आश्रम रे श्री गुरु बैरागी बाबांकर जन्म उत्सव और भक्त सम्मिलनी। आज अशुभ बेला काल बेला 12 बेला कथा कहले दिवा 11टा 8 मिनिट पर 1टा 26 मिनिट मध्य। आउ आज कालरात्रि कहले 11टा 43 मिनिट पर। आउ आज शुभ बेला किंबा महेंद्री जोग मन रखु प्रातरु दिवा 6टा 24 मिनिट मध्य 6टा 42 मिनिट पर 7टा 52 मिनिट मध्य रात्रि 12टा 9 मिनिट पर। आउ आज जदि आम अमृत जोग देखा दिवा 6टा 24 मिनिट पर 9टा 36 मिनिट मध्य रात्रि 7टा 20 मिनिट पर 8टा 56 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आपण मानक पई दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता। एवं आसतु आमे कार्ड माध्यम मात्र 12टी कार्ड बाहर करवा। ये 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप में जाना आउ देखा कौन आसूची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे। प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। तेरे प्रिय दर्शक बंधु मन रखु सेप्टेम्बर मास 14 तारीख रविवार कौन आसूची 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे। जय मां टैरो माता। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण मान कार्ड आसी 8 ऑफ सोर्स कार्ड आसी
तेरे मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृत्तिका नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने आपण लाइफ रे कौन जगह आज एक फसबार जोग देखा दूँ प्रेसर टिके आपण किंतु रहिबा आपणकर ये सब रहिबार मूल कारण होची आपण भितर किछि गोटे भयर भावना तेणु ये खराब भावना द्वारा एभली परिस्थिति आज आपण मानक सामना करने को पड़ पारे किंतु सफलता अच्छी एत कि मन रखु मोर प्रिय मेष राशि आज आपड़ जिते मन भर भय बा परिस्थिति सृष्टि होना कहीं आपन को आज निश्चित सुख मिल सम्मान मिल सफलता मिल दिन आपण भल निश्चित रनर कष्ट करने कौन आवश्यक ना यही मेष राशि व्यक्ति मैंने ध्यान दिंतु मेष राशि है गोटे चर राशि रजस्व राशि जहाँकि ये हूँ अग्नि राशि तेणु सदाबले ये गोटे अग्नि जलुथार शिखार गोटे जमी ताप थाए ये राशि व्यक्ति मान भर सब प्रति कथार गोटे ताप थाए जो तापर माने परिस्थिति आपण को अनुकूल माने बिगड़ी दे थाए भाग्यर विपर्जय करे तेणु ये जो भावना को आप कंट्रोल करने को चाहते ये जो अग्नि राशि ये जो तेजटा को आपण भितर भल गुण मंद गुण रोचे ये जो तेजटा हठात आपण को गोटे वन साइड करके नहीं चली जहाँ परिस्थिति आपंकर जटिल होती मेष राशि व्यक्ति आपण राशि अधिपति ग्रह को आप तीनमुखी रुद्राक्षर द्वारा संतुष्ट करेंगे मंगल अवश्य संतुष्ट हे भाग्य निश्चित भाव में परिवर्तन हम ए सन्देह कर कि आपण मैंने आपण राशि मूल जिनस को जानवा आवश्यक अच्छी एवं आसतु देखा वृष राशि विषय वृष राशि 3-2 कृत्तिका नक्षत्र 4 रोहिणी नक्षत्र 5-2 मृगशिरा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने आपण मान काल आसी नाइट ऑफ कप काल आसी आपण लाइफ रे किसी नुआ दिग आज देखादेव जहाँकि जो दिगटे आपण आज जो प्रोग्राम टी आसो कि कौन गोटे खबर आपण कान में पहुँचो किंतु आपणकर से मंगल हम आगू को व्यवहार कले माने कार्य लगे आगू को उपकृत हे किंतु आपण मन भर गोटे दुर्बलता से दुर्बलता आपण हूँ तो कार्य को हाथ छड़ा कर पारती किंतु से दुर्बल को मन को परित्याग करंतु एवं कार्य जहाँ भगवान आपण को गिफ्ट भाव में दौरान सुजोग दौरान ताकू आपण व्यवहार करूँ तेज जाए भगवान आगू को आपन को आहरी भल जिन प्रदान करेंगे मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने आज ये मनर दुर्बलता को दूरीभूत करने आवश्यक अच्छी यही वृष राशि व्यक्ति मैंने मन रखु आपणकर राशि है स्थिर राशि तमस्व माने तम गुण एवं पृथ्वी राशि तेणु यही वृष राशि व्यक्ति मैंने राशि अधिपति ग्रह होती शुक्र आपणकर भाग्य जदि किसी माने किसी असुविधा देखा दूसरी कौन सी काम हो स्थिर हो रही जाऊँगी कौन सी काम आगू को जावाक बाट खोलुनी तेरे आपड़ जदि असुविधा बारंबार सम्मुखीन होती दारिद्रता भितर मन को निमज्जित कर देते आपण राशि अधिपति ग्रह शुक्र षड़मुखी रुद्राक्षर टे धारण करूँ आउ प्रत्येक शुक्रवार दिन आमिष परित्याग करूँ देखिए भाग्य आपन को साथ दब निश्चित भाव में धीरे धीरे परिस्थिति सुधरी आसो आपण शेष जीवन भल परिणत हो आसतु देखा मिथुन राशि विषय मोर प्रिय मिथुन राशि 5-3 मृगशिरा नक्षत्र 6-3 आराधना नक्षत्र 7-3 पुनर्वस नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आपण मान काल आसी 3 ऑफ पेंटाक्लस काल आसी आपण कारि ठारू एक साहाय्य लोड़ापी उद्यम जारी रखिपारती व्यवसाय बाबद किसी उपदेश नहीं पारती ना अर्थर साहाय्य भी आपड़ नहीं पारती आउ भी नियंतु सत् मार्ग में कार्य करूँ सफलता अवश्य आपको प्राप्ति हम कारण आज सबू दिग को देखिले आपण शरीर उपर चिंतार प्रेसर रे किसी हेल्थ प्रोब्लेम देखा दे पारे शरीर उपर किसी दुर्भावना प्रभाव में आपण शरीर किसी प्रोब्लेम देखा दे पारे रोग पीड़ा हो पाए से प्रति मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने अवश्य सजग रुहतु ताहले जाइए आपणकर दिन आपन को निश्चित भाव में पूर्ण मात्रा हेल्प मिल तेरे मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आपणकर राशि तत्व विषय आप ध्यान दिंतु ये मिथुन राशि व्यक्ति मैंने एक द्वात्मिक राशि जहाँकि सत्व गुण अवश्य किंतु वायु राशि ये द्वात्मिक वर्तमान गोटे कथा चिंता करुँच मति पुणी परिवर्तन कर तेणु ये निजर भाग्य को निज हाथ में बर्बाद कर तेणुक मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह होती बुध बुधों आप चतुर्मुखी रुद्राक्षर टे धारण करूँ बुधवार दिन आमिष परित्याग करूँ देखिए आपंकर जिते जटिल समस्या भितर आप बुड़ी गले निश्चित धीरे धीरे उद्धार पाइबे आउ आप निश्चित मुक्त हे से जो टेंशन बा चिंता आपण भितर बहु मात्रा पूरा बसा बांधिकी रही से अवश्य आप मुक्त पाइपर एवं आसतु देखा कर्कट राशि विषय
मोर प्रिय कर्कट राशि आपण मानक पई कार्ड आसी 10 ऑफ सोर्स। तेणु 7 4 पुनर्वसु नक्षत्र, 8 4 पुष्य नक्षत्र, 9 4 अश्लेषा नक्षत्र, ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई कार्ड आसी 10 ऑफ सोर्स कार्ड। तेणु आपण समस्त सहित आज गुप्त शत्रु भाव रे परिचित होई पारंती। आपणक विपक्ष रे किछि कार्य होई पारे, आपणक सहित किए धोखा देई पारे, किंबा आपणक सहित किए चीटिंग करि पारे, किंबा कोनोसी बंधु माने आपणक पछपट रे किछि चुगलामी आपणक विषय रे करि पारंती। सेति प्रति आपण ध्यान देवे। आपन को टिके थकापन नर्वस होला परि लागिबो, लव रिलेशन रे ब्रेकअप होला परि लागिबो, लाइफ पार्टनर टिके भिन्न मत नबार मोड़ नबार एक जना जीवो, अर्थात आपन को बंधु माने ही आपन को पछपट रे खराब किछि चाहि पारंती। फाइनेंशियल प्रॉब्लम टिके देखा दबो। ठीक समय रे आपन को अवश्य ठीक बुद्धि आपन खंजिबे, आ से बुद्धि बल रे आपन अवश्य निश्चित सफल पाइबे। आपन बंधु मिलन आज रहिबो, कोनसी बंधु को आपन देखि पारंती, बंधु को सहित मिसि पारंती, कथा भी ऑनलाइन माध्यम रे हेई पारंती। आ निश्चित आपन को बुद्धि खर्च कर सफलता हासिल कर उद्यम मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मान। यही कर्कट राशि व्यक्ति मान कथा मुझे कहबी, कर्कट राशि है एक जल राशि। तेणु ये जल राशि अर्थात राजसिक व रजस्व राशि एवं ये जल राशि सदाबले ये ठंडा स्वभाव हेले भी उत्यक्त बहुत उत्तेजित पूर्ण होता है निजर शक्ति मुंडर शक्ति। तेणु यही कर्कट राशि व्यक्ति माने आपणकर राशि अधिपति ग्रह जेहेतु चंद्र, चंद्रंक पाई आपणकर समस्या जो जहाँ भी होचे शरीर उपर प्रेशर पड़वा सहित मानसिक उपर यार प्रभाव जागृत होची। तेणु मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि व्यक्ति माने आपण राशि अधिपति ग्रह द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करी एवं सोमवार दिन आमिष भक्षण निवारण करी आपण भाग्य को गति करंतु। देखिए आपणकर परिवर्तन अवश्य हम। जो भूल पथरे आपण गड़ी चली पुणी आपन को सजाड़ा हुए तो समय लगे, हेले आपण निश्चित भाव में उद्धार होइजिबे, पार होइजिबे, मुक्त मध्य होइजिबे। एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि विषय। मोर प्रिय सिंह राशि 10 5 मघा नक्षत्र, 11 5 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, 12 5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने आपण मानको पई कार्ड आसीची। पेज ऑफ वांस कार्ड आसीची। ये होची चंद्रमांकर कार्ड। ये कार्ड आसुतिबा खुशी किछि गुड न्यूज की मध्य दर्शाउची, किंतु आज किछि गुड न्यूज भी आपको मिल पारे, किछि खुशी मिल पारे। आज किछि न भावी चिंती ओवर एक्साइटमेंट है कि किछि भी काम करि पारंती, किंतु खुशी है कि किछि कार्य करंतु नाही। आपन को सूचना दिया खुशी है कि कौन कार्य करंतु नाही। पार्टनर को साथी रे कुआडे बुलिबा को जाई पारंती। चाकरी व्यवसाय मनी क्षेत्र रे नुआ अपॉर्चुनिटी रो दिग देखा दे पारे। आपन हड़बड़ रे कौन निष्पत्ति आज नियंतु नाही कि कार्य करंतु नाही। कार्य क्षेत्र रे दूरयात्रा करिवार योग होई पारे। रिजल्ट बाहरी बारे थिले शुभ फल आपन को मिलिबो, किंतु मन भितरे काहारी प्रति कौन एक कथा पाई निश्चित भाव में एक हिंसा जागृत होई पारे। सेति प्रति आपन सजाग रहिबा आवश्यक अछि। तेबे मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने आपण माने निश्चित भाव में यही कथा उपरे ध्यान करी आज समय को अतिबाहित करबा आवश्यक अछि। यही सिंह राशि माने आपण को राशि यदि मु किछि निजस्व कथा कहबी, ये सिंह राशि है एक स्थिर राशि। ये तम गुणर राशि एवं ये हूँ अग्नि राशि। तेणु यही सिंह राशि व्यक्ति माने निजर भाव प्रवणतार ओहरी आसी निजर क्रोध को जहाँ कंट्रोल करिकी आपण जदि रहउचंती, जदि भी न करि पारुचंती ताले आपण राशि अधिपति ग्रह होचंती रवि। रवि पई आपण एकमुखी रुद्राक्ष धारण करंतु। एही एकमुखी रुद्राक्षर प्रभाव रे आपणकर क्रोध जागृत हबार टिके निवृत्त रहिबो। भाग्य आपण सहित एपरी परिवर्तन आनिबो, आपण समस्त कथार उच्च स्तर रे आपण रहि पारिबे। मध्य सिंह राशि व्यक्ति माने एबे आसंतु देखिबा कन्या राशि विषय। कन्या राशि आपण मानको पई कार्ड आसीची 3 ऑफ सोर्स कार्ड आसीची। तेणु 12 6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 13 6 हस्ता नक्षत्र, 14 6 चित्रा नक्षत्र, ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतबा मोर प्रिय जाकी कन्या राशि व्यक्ति माने आज आपण सहित किछि गोटे एपट सेपट हेई पारे। कोनोसी एक विश्वासघातकर कार्य किछि हबार योग देखा दउछि, किंबा आपणकर हार्ट बा छाती भीतर गोटे गभीर आघात लागिबार योग देखा दउछि।
गभीर चिंतार आप रही पारती भूल बुझाणा किसी पारे नेगेटिव कार्ड अवश्य न जीवन में एभली किसी परिस्थिति आसी थाए जहाँ आमको किसी शिखेबार व शिखबार एक सुजोग मिलता है। तेणु मोर प्रिय कन्या राशि आप अधिक कथा कहवा सहित आप भीतर गंभीर को बुझा आवश्यक अच्छी यदि यहाँ बुझुंट ताल आज परिस्थिति आपन को निश्चित भाव में सुरक्षा प्रदान कर आपण मैंने शत्रु मान षड्यंत्र शिकार होबार जुग देखा जाए। तेरे आज आप निश्चित भाव में अधिक कथा कहवा अधिक लोक सहित मिसवा ये सब प्रति आपन टिके सजग रहा आवश्यक अच्छी। यही कन्या राशि व्यक्ति माने जदि मु कहबी कन्या राशि एक द्वात्मिक राशि जहाँकि सत्व गुणर ये राशि एवं पृथ्वी राशि। तेणु ये कन्या राशि सदाबले दुईटी नाम पाद दे था। तेणु केतबले भी कौन मूड चेंज होता है से निजे भी जानी न था। एभली स्थिति भाग्यर विपर्जित घटिताए आउ जहाँफल कि आप अति उच्चरू नीचक नीचक गति कर रास्ता खुली जाए रास्ता उन्मुक्त होता है। तेणु मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह बुध ये बुधों आपण चतुर्मुखी रुद्राक्षर धारण कर बुधवार दिन आमिष परित्याग कर आपण मैंने कौन करूँ ना भाग्य को पुणी माने उतान करने उच्च को उठेबाई निश्चित भाव में यह व्यवहार कर देखो धीरे धीरे भाग्य परिवर्तित हम आउ सत् पथर चलवाई अभ्यास जारी रखा आपन को यही रुद्राक्षर पथ देखो। एवं आसतु देखा तुला राशि विषय। मोर प्रिय तुला राशि आपण मान कार्ड आसी जे कि नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी 14/7 चित्रा नक्षत्र 15/7 स्वाई नक्षत्र 16/7 विशाखा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने आपण मान ए जो नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी आपण आगु को बढ़िबा पई पूर्ण विचार करिवे किंतु आपणकर जो आगु को बढ़िबा आपण जो कार्य कारनामा को देखि पड़िशा बा पाख लोक माने विवाद सृष्टि करि पारंती सेमानक शरीर भितरे आपणकर सुख सेमानक सह्य होई पारि न थाए आजिर दिन। तेणु आपण माने जहाँ भी करिवे गुप्त भाव रे करिबा आवश्यक अछि। दिन आपणकर भल रहइबो जदि सफलता प्राप्ति पाउछन चाहूचंती पाइबा पई ताले प्रति क्षेत्र रे आज मौन रही गुप्त भाव रे कार्य करंतु निश्चित सफलता मिलिबो। आउ जदि कार्यक्रम को होलम खोला रास्ता रे करंती ताले निज लोक भी आपणक सहित शत्रुता हो पारती विवाद किसी सृष्टि हो पारे कार्य सहित जुक्ति तर्क हेतु कली झगड़ा हबार संभावना भी हो पारे से आपन सजाग रहा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने यही तुला राशि व्यक्ति माने ध्यान दिंतु जे कि आपण राशि एक चर राशि। तेणु यही चर राशि हूँ राजसिक राशि बा रजस राशि ये वायु राशि। तेणु यही तुला राशि से आपण जीवन में आपणक जीवन में अनेक प्रकार आर्थिक अवस्था सामना को आसिले मध्य निज शरीर प्रति मध्य किसी दुर्घटनार आवास आसी थाए। तेणु आपण भाग्य एपट सेपट हवा को चली थाए निकिति दौल सान बड़ को भारी जी सेना रहे तल को निकिति सदाबले लटपट है आपणकर तुला राशि सिंबल। तेणु ये तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह होती शुक्र शुक्रंक आपण षड़मुखी रुद्राक्षर टे धारण करूँ। ये षड़मुखी रुद्राक्षर को धारण कलापर आपन को उचित पथ देखा एवं भाग्य परिवर्तन हम जहाँ भी समस्या जीवन में सामना करुँच आ निश्चित भाव में आपड़ उपकृत हे बुधंक शुक्रंक आपण शुक्रवार दिन आमिष परित्याग कर मूल निष्पत्ति नियंतु आउ आपण षड़मुखी रुद्राक्षर धारण करंतु देखिए किछि त्यागरु किछि लाभ मध्य आपण भाग्य को परिवर्तन करिवो। एबे आसंतु देखिबा जे कि बिछा राशि विषय। मोर प्रिय बिछा राशि आपण मान कार्ड आसी एस ऑफ सोर्स कार्ड आसी मोर प्रिय बिछा राशि ये जो कार्ड आसी आपण मान एस ऑफ सोर्स कार्ड आसी जहाँकि कहवाक गले मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति माने ध्यान दिंतु 16/8 विशाखा नक्षत्र 17/8 अनुराधा नक्षत्र 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय बिछा राशि एस ऑफ सोर्स कार्ड जे कि आपण किछि नुआ आइडिया रे कार्य करबा पई आपण उद्यम जारी रखिए आउ किछि नुआ भावना को नहीं आगू को माड़ी चलिबार सुजोग पाइबे सफलता अवश्य मिलिबो। समाज रे मान सम्मान आपन को मिलिबो ता सहित मध्य सत्य रे आपन चलिबा पई उद्यम जारी रखिए। मोर प्रिय जाके बिछा राशि व्यक्ति माने लव रिलेशन कथा कहले बहुत भल
ରହିବ। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗପି ପାରିବେ କିମ୍ବା ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଭେଟ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ହେବାର ଅଛି ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କଥା କହିବେ କ୍ଲିଅର କଥା ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିବେ। ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ସୁସମ୍ମାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ବିଛା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏହି ବିଛା ରାଶି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ବା ତାମସ ରାଶି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜଳ ରାଶି। এই ବିଛା ରାଶି ବହୁତ ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। এই ବିଛା ରାଶି ଯଦି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ବେଳେବେଳେ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ବହୁ କଷ୍ଟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। କିଛି ତ ତ୍ୟାଗ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାନ୍ୟ ଆମିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମିଷ ପରିହାର କରି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ବାଟରେ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅବଶ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି 19 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼। এই ଯେଉଁ 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଆପଣ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରିବା କିମ୍ବା ଖରାପ କଥାକୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ପୁରେଇବା, ଏସବୁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟମୟ ହୋଇପାରେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନର ଭାବନାରେ ସଙ୍କଟମୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଖରାପର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି କୌଣସି ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଯେମିତିକି କଥାରେ ଅଛି କୌଣସି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି କିମ୍ବା ଅର୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେହେତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ନା ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇଟା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଯଦି କଥା ମୁଁ କହିବି, এই ଧନୁରାଶି ଏକ ଦ୍ୱାତ୍ମିକ ରାଶି, ସତ୍ୱ ଗୁଣୀ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଏହି ଧନୁରାଶି ଯାହାକି ଏକ ଅଗ୍ନି ରାଶି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କଥାଟା ଏକ ବାଟୁଳି କଢ଼ା ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ଏହି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରି ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆମିଷ ତ୍ୟାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଉଚିତ ପଥରେ ନବ କୁବାଟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଦାୟକ ହେବ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର କେହି ବି ବ୍ରେକଅପ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 2 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ କଥା କହିବା ଟିକେ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଶିଖିକି କୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିକି କୁହନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟ କହିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଟିକେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଏସବୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଉ ବା କାହା ସାଥିରେ ହେଉ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହେବ ତା ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରି କିଛି କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କତା ରହିବା ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୌଣସି ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ସମୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ବି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭଲ ଦିନ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆସିବ ସେତିକିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ
ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଯାହା ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସତର୍କ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କରିବେ ଫୁଲ୍ ସତର୍କ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଇ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ହେଉଛି ଏକ ଚର ରାଶି, ରାଜସ ରାଶି, ଯାହାକି ପୃଥ୍ୱୀ ରାଶି। ତେଣୁ এই ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଆପଣ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଆମିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ମୂଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ এই ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିପରି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଅତି ନିଚକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃଥା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ এই ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ପଥ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବ, ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି କରି ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅବଶ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହେଉ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର ଏ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ନ ଭାବି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 23/11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24/11 ଶତବିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 25/11 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ବି ଶତ୍ରୁ ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ସହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ରହିବାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବଦସ୍ତ ମାନେ ସାମାଜିକ ଭାବଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଦୂରରୁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଶାମିଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ନ ଦେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଭାବ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ କିପରି ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ, କିପରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧିଦାୟକ ପାଇବେ, କିପରି ଅସୁବିଧାରୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଚାଲିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ କରିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ତରଫରୁ ହେଉ ବା ବିଦ୍ୟା ତରଫରୁ ହେଉ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତରଫରୁ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଅପବ୍ୟୟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଉଚିତ ପଥ ଯିଏ ବି ଆସୁ ଆତ୍ମ ସହିତ ନହେଲା ନାହିଁ, ମୌଖିକ ହିସାବରେ ମୁହଁରେ ହସ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଖୁସିର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପବ୍ୟୟ ସମୟ ହେଉ, ଅର୍ଥ ହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉ, ବିଦ୍ୟା ହେଉ, କିଛି ବି ଅପବ୍ୟୟ ହେବାର ଯୋଗ ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। এই কুম্ভ রাশি ଆପଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ରାଶି, ତମସ ରାଶି ଏବଂ ବାୟୁ ରାଶି। এই କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ପାଇଁ ଆମିଷ ବର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଇଏ ସଜାଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କୁବାଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିଥାଏ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତା ନହେଲେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହେଲା ପରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ସେୟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏହା ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଏ 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଡର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଅତୀତର ବହୁତ କିଛି ସହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ସମସ୍ୟା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସିବେ।
ତେବେ ଏଇ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ ଆସିଛି ଏହାର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତା ବି ଏତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେଇ ନେଗେଟିଭ୍ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ରହୁଛି। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଭରଲୋଡ୍ କାରଣରୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ନିଜ ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁକଂ କରତି ବାଚାଳଂ ଫଙ୍ଗୁଲଂ ଭୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ଯଦି ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦୟା ହେବ, ମୁକ କଥା କହିପାରିବ, ପଙ୍ଗୁ ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘି ପାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ? ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ କରି କରାଉ ଅଛି ସେଇ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ହେଲେ ଦ୍ୱାତ୍ମିକ ରାଶି। ସଦାବେଳେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ରାଶି ସତ୍ୱଗୁଣ ରାଶି, ଜଳ ରାଶି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷ ବର୍ଜନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ, ଆଉ ଉଚିତ ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଲିଖିତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।